बाब 1 अल-फातिहा आयत 7। उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ और न गुमराहों का। इस आयत का पहला हिस्सा बाब 4 अल-निसा आयत 69 से मरबूत है। और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अंबिया, साबित कदमी करने वाले, शुहदा और सालेहीन का फजल किया है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इंसान को सही हिदायत तभी मिलेगी जब वो अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत करेगा। इसमें इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अता की गई हैं, जैसा कि कुरान पाक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है। इसके अलावा अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए सीधे रास्ते को पहचानने के लिए उनकी ज़िंदगियों का मुताला करना चाहिए और उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। यही वजह है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का कुरान मजीद और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में वसी बहस की गई है। ये नोट करना ज़रूरी है, किसी को तफरीह की खातिर उनकी ज़िंदगियों का मुताला नहीं करना चाहिए, जैसे उनके बारे में दिलचस्प और मज़ीज़ाती कहानियाँ सीखना। उनसे रहनुमाई हासिल करने के लिए उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि वो इसी सीधे रास्ते पर चल सकें जिस पर उन्होंने सफ़र किया था। बाब 6 अल-इनाम आयात 89-90। ये वो लोग हैं जिनको हमने किताब और हुकूमत और नबुव्वत दी थी, लेकिन अगर वो काफिर इसका इनकार करें तो हमने इसे ऐसी कौम के सुपुर्द कर दिया है जो इसमें काफिर नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, लिहाजा उनकी हिदायत से एक मिसाल लीजिए। बाब 1 अल-फातिहा आयत 7। उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। जैसा कि इल्हाम, ताकत, इल्म और सही रहनुमाई हासिल करने का मौका सब अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, इसलिए कभी भी गुरूर नहीं इख्तियार करना चाहिए। फ़ख्र सिर्फ दूसरों को हकीर समझने और सच्चाई को इस वक्त मुस्तरद करने की तरगीब देता है जब उसे उनके सामने पेश किया जाता है। सही मुस्लिम नंबर 265 में मौजूद एक हदीस में उसकी तंबीह की गई है। गुरूर ही किसी को सिरात मुस्तकीम से हटाकर जहन्नम में दाखिल करेगा, इसलिए इससे बचना चाहिए। मरकजी आयत इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हकीकी एहसान सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई है। ये सिर्फ इसकी फरमाबरदारी से हासिल होता है जिसमें उन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो उसकी रज़ा के लिए दी गई है। किसी शख्स को दुनियावी चीज़ों पर यकीन करने में धोखा नहीं देना चाहिए, जैसे कि दौलत और ख़ानदान एक नेमत हैं अगर वो उनका सही इस्तेमाल करने में नाकाम रहते। बाब 23 अल-मामनून आयात 55-56। क्या वो समझते हैं कि हम उनको माल और औलाद में से जो कुछ देते हैं, क्या इसलिए कि हम उनके लिए अच्छी चीज़ों में जल्दी करते हैं? बल्कि वो समझते ही नहीं। जो शख्स उन नेमतों का गलत इस्तेमाल करता है जो उनको दी गई हैं, वो दोनों जहानों में इसके लिए परेशानी और परेशानी का बाइस बन जाएंगे। बाब 20 ताहा आयत 124। और जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगदस्ती से गुजरेगी और हम उसे क़ियामत के दिन अंधा उठाएंगे। अच्छी और बुरी दुनियावी चीज़ों के दरमियान फ़र्क को समझना ज़रूरी है ताकि कोई इस बात को यकीनी बना सके कि वो उन नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जो इन्हें अता की गई हैं, ताकि वो दोनों जहानों में ज़हनी और जिस्मानी सुकून हासिल करे। बाब 16 अल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक ज़रूर अजर देंगे। बाब 1 अल-फातिहा आयत 7। उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर गज़ब हुआ। जिन लोगों ने गज़ब इलाही हासिल किया उनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इस अलाउ इल्म का गलत इस्तेमाल किया जो उन्हें दुनियावी चीज़ें हासिल करने के लिए दिया गया था, जैसे कि दौलत और इख्तियार। उन्होंने ख़राब नीयतें इख्तियार की और उसके नतीजे में उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से उनके अच्छे अमाल का कोई अजर नहीं मिला। दर हकीकत जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद एक हदीस में ये तंबीह की गई है कि जो लोग दूसरों की खातिर अमाल सालिहा अंजाम देते हैं उनको क़ियामत के दिन इन लोगों से अजर वसूल करने का हुक्म दिया जाएगा जिनके लिए उन्होंने अमल किया जो हकीकत में है करना मुमकिन नहीं। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए कि इस नतीजे से बचें और इस बात को यकीनी बनाएं कि नेक अमाल करते वक्त उनकी नीयत अल्लाह ताला को राज़ी करना है।
اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں سے شکر گزاری کی امید نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ کر سکے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے۔ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور عمل سے اس کی تائید نہ کرنا غضب الہی کا باعث بنتا ہے۔ باب 61 الصف آیت 3۔ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو نہیں کرتے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 7۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ گمراہوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنی تخلیق کے مقصد کو تلاش کرنے اور اسے پورا کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس کے بجائے اس دنیا میں ایک بے مقصد زندگی بسر کرتے ہیں جس میں وہ ایک کے بعد ایک اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نجتا وہ زندگی میں اپنی راہ خود بناتے ہیں اور ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے دونوں جہانوں میں مزید تناؤ اور مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ باب 20 تاہا آیات 1 2 4 1 2 6۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا۔ مسلمان اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی مخلصانہ کوشش کرتے ہوئے اس رویہ اور نتائج سے بچتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد کو پہچانیں اور اسے پورا کریں۔ باب 51 ذریات آیت 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ مقصد صرف اس صورت میں پورا ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتا ہے اور ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ مقصد اسلام کے بنیادی واجبات سے بالاتر ہے۔ تخلیق کے مقصد کو پورا کرنا دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کو سکون فراہم کرتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 7۔ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ زندگی میں کسی کے راستے کا تعین اس کمپنی سے ہوتا ہے جو وہ رکھتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ساتھیوں سے مثبت منفی اور ظاہری طور پر باریک بینی سے متاثر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری نمبر 5534 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ لہذا اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ ایسے اصحاب کا انتخاب کریں جو انہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے۔ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات۔ ایک تلخ حقیقت سب کو قبول کرنا چاہیے کہ صرف اس وجہ سے کہ کسی نے برے کردار کو اختیار نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحبت کے لیے موزوں ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابو داؤد میں موجود ایک حدیث نمبر 4031 میں متنبہ کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی گروہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسے ان میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے زبانی دعوے کی عملی طور پر تائید کرنی چاہیے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر عمل کرتے ہوئے ان سے محبت کی ہے۔ اگر وہ زیر بحث اصل آیت میں مذکور دوسرے دو گروہوں کی تقلید کرتے ہیں تو وہ ان میں سے ایک میں شمار ہوں گے، خواہ ان کے زبانی دعوے ہی کیوں نہ ہو۔ مرکزی آیت ایک مسلمان میں خوف اور امید دونوں پیدا کرتی ہے۔ امید اس حقیقت میں مضمر ہے کہ جب کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کی رضامندی کے لیے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، ان کو گمراہی سے محفوظ رکھا جائے گا اور دونوں جہانوں میں ان کو نوازا جائے گا۔ جبکہ خوف اس بات میں مضمر ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت نہ کرے تو اسے غضب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ گمراہی سے محفوظ نہیں رہے گا۔ خوف اور امید کے درمیان توازن ضروری ہے، کیونکہ امید انسان کو خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دیتی ہے، جبکہ خوف گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ باب 1 الفاتحہ
आयत 7। उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर तेरा गजब हुआ और न गुमराहों का। इन दो ग्रोहों के दरमियान बुनियादी फर्क में से एक सही हिदायत याफ्ता और गुमराह यह है कि हर एक ने उन नेमतों को किस तरह इस्तेमाल किया जो उन्हें अता की गई थी। रास्त पर आने वालों ने उन नेमतों को अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में उन्हें दोनों जहानों में ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिला, खा उन्हें मुश्किलात का सामना हो। बाब 16 अल-नहल आयत 97। जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, हालांकि वो मोमिन है, हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे और उनको उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक ज़रूर अजर देंगे। जबकि गुमराह गिरोह ने उन नेमतों का गलत इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में उन्हें इस दुनिया और आखिरत में कभी भी ज़हनी और जिस्मानी सुकून नहीं मिला, खा वो कितनी ही दुनियावी चीज़ें हासिल करने में कामयाब रहे। बाब 20 ताहा आयात 1-2-4-1-2-6। और जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी ज़िंदगी तंदस्ती से गुजरेगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे रब तो ने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं एक बार देख रहा था। अल्लाह ताला फरमाएगा, इस तरह हमारी निशानियां तेरे पास पहुंची और तूने उन्हें भला दिया और इसी तरह आज के दिन तो भला दिया जाएगा। इस फर्क को समझना बाब 1 अल-फातिहा की बुनियादी तालीमात में से एक है जिसके नतीजे में कुरान पाक का खुलासा है। बस जो इस सबक को समझता है और इस पर अमल करता है वो कुरान पाक पर अमल कर रहा है। आखिर में बाब 1 अल-फातिहा की तिलावत गमीन के साथ मुकम्मल करनी चाहिए। ये कलमा अल्लाह ताला से इस बाब में मज़कूर दुआओं को कबूल करने की दरख्वास्त है। नमाज के दौरान जब किसी का आखिरी कलिमा आमीन फरिश्तों के आखिरी कलिमा से मुताबकत रखता है तो उसके सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। सही बुखारी नंबर 782 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बक्स, ऑडियो बक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और बलाग दस्तयाब है।